بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، التحذير من القتال في الفتنة. إلى الزار منا يودرس بإذن الله. تحذير مالك ما استنكك من القتال في الفتنة. الفتنة علي قديا كما كهادنا فتنة علي مكست قديا علي كما الساتف ما استنكك. علماء أهل السنة والجماعة وأئمتهم يعني مسألة بتأم يعني سؤال يستنكك على قدي مسلموت ترس برس مياقاتشاتشو نگر نورو سيقاتشونا قتال سياكاهدو الزا قتال لاي كما الساتف ما استنكك. فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى. እንግዲህ መትን في نسخة الشرح አሊፉን አመጣ ያኛው መትናችን ላይ ይጥላዋል የመጨረሻውን አሊፍ والصواب الحد. ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال بصيغة التمريض أمدت من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه. آمين. دعاء يا رجل آمين. لنضي زلا إنجدي حث تحريض يا رجل يلمرنا بذا بمتنه من فسره. إيه إنجدي معارضة بين النسختين، معارضة يا رجل يعني هذا لن بلنا. من علو البربهاري عليه رحمة الله تحريض ويم تحذير سيارجو ويدقمو حث على اجتناب الفتنة سوتشن سيقفافنا سيقوتقتو. وإذا وقعت الفتنة فتنة يتكستش جزي بين المسلمين فالزم جوف بيتك يبيتهن هدون ياز مالت انجدي كبيتها التوتار إلا لضرور جماعة لمسجد ليلا نجر كالله درس كالله من كالله እንጂ فالزم جوف بيتك. جوف ማለት ምን ማለት ነው? ሆድ ማለት ነው። ውስጥ የቤትህን ቤት ውጭ እንኳን እንዳኮን እኮ ይላል። የቤትህን ውስጡን ያዝ እዛው ሐዲስም ይመጣል ኢንሻአላህ ሸርህ ላይ ያመጡት አጭር ሐዲስ አለ እና ያዋልን بتخريجي. وفر شيشان من جوار الفتنة فتنان ከመጎራበት ፊትና መሃል መግባት ይቅርና ፊትና የፊትና ጎረበት እዛ ፊትና አለበት ቦታ ከመቅረብ ያንን ከመጎራበት ከዛ ሽሽራቅ አሉ። ፈረ ይፍሩ ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ስለዚህ ሁሉ ነገር ይላሉ አይማዎቻችን ስትፈራ ከሱ ትሸሻለህ። أما الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ስትፈራ ከሱ ወደሱ ነው የምትሸሸው። ከሱ ወደ የት ትሸሻለህ? መሸሻለህ የለም። الأرض والسماء سماء العلمان العلو والسفلي تحت تصرفه وملكه وقبضته. ስለዚህ በምን ገብተን ነው ፍራ በሚለው ነው ፍራ ሽሻል من جوار الفتنة كفتنة قربتنا شيش فتنة أتقرابتها عند لما تخرج صفوان كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وترنا ونقدم ناس كمتت حديث لفظ تبالوا أرقامه لا يمايل في مسند الإمام أحمد أمستنيا مجلد 149 قص لا يجينا الحديث قالوا. وأبو داود رقم الحديث 4261 أسلفنا لي أبو ذر حديثنا. وابن ماجه الإمام ابن ماجه 3950
سمنتني حديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه وصححه الألباني في إرواء الغليل لتشارات متو أمسان دنيا حديث إرواء الغليل مبال تخريجات شولاي صحيح نو لو تعالى حديثون إلى درجة الحديث تزين ما معنى الحديث ما جرشوا الكواوي أبو ذر نبياتنا صلى الله عليه وسلم تأيقوا ብዙ ጊዜ ሐዲሱን ብለናል በተለይ የሱነን አቢ ዳውድ ቀሪበን ነው ያለፈልን ብለናል መጨረሻ አካባቢ ላይ ምን ይላል ሶብር ይሉትና ፊትና ላይ ቂታል ሲካሄድ አትሳተፍ ይሉትና የሰይፉ ነጸብራቅ ያምባለቀ እሱን ማየት እንኳን ብትፈራ አሉ አቡ ዘርን ያሸባ ፊትህ ላይ አይንህ ላይ ጨርቅህን ጣል አድርገዋል ሙስሊም ሊገልህ ሲመጣ የሰይፉ ነጸብራቅን ብትፈራው ምን አሉት ፊትህን ሸፈና አይንህ ላይ ጨርቅህን ጣል አድርገውና ያን ሊገልህ የመጣውን ተወው የቡኡ ቢኢስሚከ ወኢስሚ በአንተም ወንጀል በሱም ወንጀል እሱ ይመለሳል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ የበለጠ እንግዲህ ማብራሪያ ምን ይነገራል አሁን ምናየው المسلم يقتل المسلم سبب الجهل والعصبيه ይሄ ከሌ ቀቢላን ይሄ ከሌ ቀቢላን አብረን ስጁድ ያረግን አብረን አላህን እየተገዛ ጌታችን አንድ ዲናችን አንድ ነብያችን አንድ ቁርአናችን አንድ አይደለም ያ ሸባብ ጌታችን ይለያያል አንድ እኮ ነው ወህደሁ ላ ሸሪከ ለ ቁርአናችን አንድ የምንሰግደው ወደ አንድ ቂብላ የምንከተለው አንድ ነብይ ቁርአናችን አንድ አንተ ሌላ ስለሆንክ ያ ሌላ ስለሆነ ምን ተብሎ አሁን ሀገራችን ላይ በሰፊው በማይታወቅ መልኩ በፊት የማይታወቅ ሰውዬው ሐበሻ ኢትዮጵያዊ ነው ካለ ያ ሸባብ حتى غير المسلم እኮ ያለ ሰበብ ምን ማድረግ አይቻልም መግደል እኮ አይቻልም ክልክል ጃር ሸርጡን ያሟላ ካለ نعم ሐርቢ ይባላል ነፍሱም ይገደላል ገንዘቡም ይማረካል ሸርጥ ሲሟላ ተነስተ ከመሬታት ስለዚህ ያ ሸባብ ብዙ ጊዜ ላለው በተለይ حكومه استقرار ከሌለው زعماء القبائل مشايخ የሚባሉ ሽማግሌዎች ምናምን ደውራላቸው ደውራቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል አለዛ ይጠየቃል طيب على كل طيب من قالوا حديث ميلو እንደዛ ነው حديث ቁጥር ተዘክሯል في الكتب المذكوره هنا برقم ታዩትና شرحን ታያላችሁ አሁን المعبود የሚባል አለ የሱነን አቢ ዳውድ ሸርህ እዛ ላይ አቡ ዳውድ ስለተጠቀሰ እዛ ላይ ሙስነድ الامام احمد ምን የخدሙ ሰዎች አሉ እነሱ ያብራሩት ማብራሪያ ይኖራል ይታያል ኢብኑ ማጃህንም የሸረሑ شراحዎች አሉ حتى من علماء بلاد شيخ محمد علي آدم له شرح على سنن ابن ماجه وكذلك الشيخ الحرري له شرح لسنن ابن ماجه طيب ስለዚህ የነሱንም የሌሎችንም ሸርሖች ማየት በሚጠቅመን መሻገር ነዋሲ وإياك قالوا تتنقق تحذير ይባላል والعصبيه ይሄ عصبيه ስሜት ዘረኝነትን በጣም ተጠንቀቃሉ በعصبيه የሚሞት ሰው የጃሂልያ አማማት ነው የሚሞተው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ለዘርህ ብለ ከሞትክ ዘርህ በጠማማ ላይም ቢሆን በምን ላይም ቢሆን አንተ የጃሂልያ አማማት ነው የምትሞተው ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን ነው እንግዲህ እየፈሰሩ ያሉት ይሄ ሰውዬ ስሜት ዘረኝነትን ተጠንቀቅ ሲያብራሩልን ምን አይነት ቂታል ነው የፊትና ቂታል የሚባለው የሚል እንግዲህ አሁን ሁላችንም ልንጠይቅ ስለምንችል وكل ما كان የሆነው ሁሉ አሉ من قتال بين المسلمين በሙስሊሞች መካከል ያለ መጋደል على الدنيا በዱንያ ላይ فهو فتنه አሁን ለዲን ብሎ የሚጋደል አለ የለም ዲንን አያውቀውም ራሱ የሚጋደሉ ሰዎች በምንድነው አሁን على الدنيا وعلى السلطه وعلى الجاه እኔ እኖራለሁ አንተ አትኖርም ነው እኔ ልብላ አንተ አትበላ እኔ እመራለሁ አንተ አትመራኝ እንደዚህ ነው አይደለም ቂታሉ እንደዚህ እኮ በዚህ መልኩ ሙስሊሞች ተበጣብጠው የሚጋደሉት በዱንያ ላይ በስልጣን ላይ በመናምን ላይ ከሆነ ይሄ ቂታል ምን መሆኑ ነው ወቃሉ የፊትና ግድያ እዛ ላይ ነፍስህን እንዳታስገባ ራቅ የተባለው ከጉርብትናው ምራቅ ይሄ አይነት ግድያ ነው ብለው ቂታል الفتنان እየፈሰሩልን ነው فهو فتنه ስለዚህ ያለብህ ምንድነው አሉ ፈተቂላህ ወህده አላህን
ብቻውን ሲሆን ፍራው ላ ሸሪከ ለህ ለሱ ምንም ማንም አጋር የሌለው ሲሆን ወላ ተخرج فيها እዛች ፊትና ውስጥ ከቤትህ እንዳትወጣል በተአኪድ ነው እንግዲህ ልዘም ጀውፈ በይቲከ ብለውናል ወላ ተخرج فيها ፊትና ላይ እንዳትወጣ ወላ تقاتل فيها ግድያም እንዳታካሂዳል ወላ ተህዋ እንግዲህ እዛ ላይ ምን በየቀርቸው ነበር ወላ ተህዋ ችላ እንግዲህ ናያት ባላል እቺን የመጨረሻይቱን አሊፍ በሱረቲ አልያ የመጣቸውን ምን ታረጋታል ትጥላታል ላ ተخሻ ላ ተርሚ ላ ተድዑ ዋውም ከሆነ አይኑ ብቻ ይቀራል ዋው ይወድቅና ላ ተድዑ ላ ተርሚ ያይቱ ተወድቅና ምን ብቻ ይቀራል ሚሟ ትቀራል ከስራ ቀብለها ደሊላ እዚህም ላይ ሀዊየ ይዋላት አትውደድ ማለት ሀዊየ ይዋ ከሆነ ማዕና ሙተዓዲ ነው ወደደ ማለት የፊትናን ጉዳይ አትውደድ ወላ ተሻይዕ አትቀላቀላል የፊትናን ሰዎች ምን አታርጋቸው አትቀላቀል እነሱ ጋር አትደባለቅ ፊትና ሰዎች ጋር حاجز لنوره يقبال بينك وبينهم ولا تمايل እዚህ ንስኻ ላይ እንግዲህ ያም የሸርሑ ንስኻ ይሄም ይሆን አትዘንበል ወደ እነሱማ እንግዲህ ላ ቱማይል ብለን ከቀራ ነው የማየለ ለሙሻረካ ነው ምኑ ቢናው ሲጋው لكن لغير المشاركه لمጣ ስለሚችል አትዘንበል ወደ እነሱ ወደ ፊትና ሰዎችም አትዘንበል ولا تمايل كونه يتمايل مضارع هنا بحذف احدى التاءين ولا تتمايل الى الفتنه التزناب في غير هذا الكتاب ولا تمالئ بمن تورطات اسم ليس ببعيد لا تمالئ مالت የፊትና ሰዎችን ቁጥር አታሟላ مما لا يمالئ ولا تمالئ ላሙን አስቀድመን ከዛ መጨረሻ ላይ ምን አምጥተን ይያልን ነው ሐምዛ አምጥተን لا تمالئ طيب ሶስቱም معناه متقارب ولا تحب شيئا የሆነ ነገር አትውደዳሉ من امورهم ከፊትና ሰዎች ጣጣ ከነሱ ጉዳዮች አንድ ነገር እንኳን እንዳትወድ ምክንያቱም እነሱ ጋር ቀርበህ አንድ ነገር ከነሱ ከወደድክ ምን ትሆናለህ እነሱ ጋር ሊማርኩህና ሊስቡ ስለሚችሉ طيب ካሉበት ከጉዳዮቻቸውና ከጣጣዋቸው አንድ ነገርም እንዳትወዳሉ مكناية علة فايتون فايات تعليلنات لأنه اندمال لأنه إلى أمر والشأن يقال إبال اللالو من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله إبال أبابال اللالو فعال انقديه فعل جمعنا يسوچن سرا يودد أبابالو ملو منه يا يسوچ سرا خير بيهون شر بيهون ያንን ስራውን ምን እንዳረገ ነው የሚል አባባል አለ እንደሰራው ነው እንግዲህ ሰው የሆነ ሐዲስ ያነስ እና የሌሎች ሱሐቦች ሐዲስ አለ አልመርኡ مع من احب ሐዲስ صحيح በዛ ሐዲስ በጣም ምን አረግን ይላል አነስ ተደሰትናል እኛ ምን ወዳቸው አላህን እንወዳለን ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንወዳለን የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦች ስለምንወድ المرء مع من احب ሰውየው እንግዲህ ስለ ቂያማ ጠይቆን መተሰዓ ብሎ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አረጋ ሐዲሱ صحيح ነው ያልን ጠየቅ ሰዓን የሚያውቅ የለም ከአላህ ውጭ መታ ተቁም ሰዓ የሚያውቅ አለ የለም እና ማذا اعددت لها ጠየቁ ስለ ሰዓ የምትጠይቀው ሰዓ እኮ የሚያስፈልጋት ዝግጅት ያስፈልጋታል እሷ የምትከሰትበትን ሰዓት ማወቅ ሳይሆን የሚያስፈልገው ዝግጅት ያስፈልጋታል ምን አዘጋጅተህ ነው ስለ ሰዓ የምትጠይቀው ሲሉት እኔማ كبيرة صلاة كبير عمل تلك بزو صلاة بزو صلاة من على رفكم على زجاجهم إلا أني من على عبد الله ورسوله سوي صادق نبر نبيات صلى الله عليه وسلم من على المرء مع من أحب هي حديث قلت له لا نبت صحيح نو يالنا نو هي ويقالوا نو يالو يال أنت كودرك النزاني في تنان سوت ما تفو سوتشين كودرك الناس قالوا مثل خير تودرك خير مسران سو كودرك الناس قال ቀሰቀሳለ እነሱ ጋር ተሆናል ስለዚህ ይሄ ስለሚባል የፊትና ባለቤቶችን ምን አታርግ ምን ኡሙሪም የሆነ ነገር እንዳትወድ
طيب حديث متى يتبع حديث على طيب على لكم متنو ينوروا على الكري وأقول هنا حث من المؤلف هذا بلطر نبر هنا يلالو هذا حث من المؤلف على لزوم الإنسان بيته عند الفتنة أخذا بحديث محمد بن مسلمة وغيره من الأحاديث مثل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من نجاه قدي فتنة سلا فتنة نبياتين صلى الله عليه وسلم سنناقروا الله ساوقاتشو كفتنة نجاه ميواتاو من دنو عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئاتك رواه الإمام أحمد والترمذي وقال عنه الترمذي حديث حسن نوبلو ذقبوتان للال وحسنه الألباني أيضا رحمه الله في الصحيحة في السلسلة الصحيحة سمت متوزك أنا إلال قطرو حسن نوبلوتان سلفتنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم بتلي عبر صحابيه المشهور بأحاديث الفتن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما بزو أحاديث تلالفوات فلذين نزانتين ناقروا نجام مياوتاج من ديننا وكيفتنا بلو عقبة بن عامر ستايق نبياتنا صلى الله عليه وسلم أطر يالو مكروج سطوت من دين إلى الحديث أملك عليك لسانك إن الملاسهن تقطعطروا إيكو با شباب بزو مصيبة ያለው ነገር ነው ከከሰብነው ደግሞ سلاح ذو حدين ነው ብያለሁ ካሁን በፊት ሁለት በኸይርም درجات كف ሊያረገን ይችላል الله سبحانه وتعالى بسبب هذا اللسان በሸር ከተጠቀምነው ደግሞ دركات ሌላ ቦታ ስለዚህ ምላስህን ምለከዋል ትልቅ ነሲሃ የሙዓዝ ብን ጀበል ሐዲስም ብዙ ጊዜ ዘከረም وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد فتنة عليه فتنة أصلا سجمر هاتبلو بملاسكوا فلان سوى كذا فلان سوى كذا فلان يقول كذا ناس فلان يقولون كذا وكذا وكذا كذابوا على بعد الخروج باللسان وديت كذا إلى الخروج بالسنان ذابوا على مسار يمياج بجزياتين دقمو وسائل الاتصالات بتام بزونه ድሮ እንደዛ አልነበር አሁን እዚህ ቁጭ ብለ አንድ ቦታ ያለህበት አይታወቅም በሆነ ነገር እየጎረጎር ትጽፋለህ ሰዎችን ተሐሪድ على الفتن ስለዚህ ባጭሩ ምን አሉ املك عليك لسان ምላስክን ተቆጣጠር መለከው ሁለተኛ ወለሰዓከ በይቱክ ቅድም እንዳልነው الزم جوف بيتك እንዳሉት صاحب المت ቤቴ ይስፋሃል ፊትና ላይ بيته يصفى بيته كتشبال بليلة رواية كن حلس بيتك طيب بيته يصفى في تلاي موطات عتابزا بيته تكأمت بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم نجان بز تناقر ليلة وابكي على خطيئاتك بوانجل وجهلاي عالكس براسه مشغولون سلسوا الزالايات تناقر كنايتم بتلي تسميك هون የኛ ሼክ እንድብሏል ይያል ሌላውን ምን ያረግ ፊተኖች እንግዲህ ፊተን ላይ የጭድ እሳት መሆን አያስፈልግም ይላል መታወቁ ከሆነ ጭድ የሚባል ነገር አለ እሳቱን ጭድ ካስቀመጥክበት አለቀ ምን ይሆናል ተንተሽሮ ተሽተዒልን ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ባጭሩ ሐዲሳቸው ከፊትና ነጃውን ተናግረዋል طيب ቀድም ያልነውንም ሲያመጡ حتى قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه واللفظ له قطرتش مذكرات سلزي يهنن بلو لأبو ذر قدم يتتقصد قطرتش أنشب بارق ومجرش حديثون يهنن عرق طيب سلزي فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا يا فعلونه يا سراو فعال قوم بلو سيابك خيرا كان أو شرا فعال جمعنا خيرا كانت أو شرا بالترون بر على كل الأحوال خيرا كان إلى النسخة فعال من النبي يعلم جمع سلوانا خيرا كانت تلك الفعال أو شرا شرنا خير لا يدلم كان ملو لا كانت بلو أحسن جمع قدي
باعتباره جمع بالو كهنا إفراد يتشالال جماعة كهنا تأنيث يتشالال بميل السوج بس مياس كان كمن عمل. طيب الكلام منتهى. مجرش عليه من الإمام البربهاري عليه رحمة الله وفقنا الله يقتمن النعل وإياكم إن أنتنم لمرضاته مالت الله لم يودون الله يسران الله اعتقاد النارق يارجننا يالو إيه جملة دعائية يبالا لفظ ستاي خبرينا معناه ستاي من دنو يالنا دعاءنا وجنبنا الله ياركنا النار وإياكم إن أنتنم معصيته زلاي معاصيه إلى زلاي معصيه كما أمس السنة كما وانجل دقمو نيانم إن أنتنم الله ياركنا لذي دعاء لا ينقدي سنة سويو لراسم لليلام دعاء ما درك كفلقة بزوج الزين دالكوت بمن يجمرال بلنا بنفسه يجمرال فكأن الله بلو وإياكم معه وجنبنا بلو هنا ملو يمتكلم ضمير سلوانا وإياكم معه لذي القرآن ملا يبزو أسالفنا قصة موسى وقصة إبراهيم قصة غيرهما في القرآن لني مارلين بلو ولأخيه لال ربنا اغفر لي ولوالدي قصة إبراهيم ربي اغفر لي ولوالدي قصة نوح عليهم الصلاة والسلام ليلوتشم قصصوች አሉ ስለዚህ መሽሩዑ ይሄ ነው ለሌላ ብቻ ዱዓ አረጋለሁ ካክ ችግር የለውም አንተን ሳታመጣ ለሌላ ሰው ምን ማድረግ ትችላለህ ዱዓ ማድረግ ትችላለህ ግን ለራስህም ለሰውም ከሆነ ዱዓ ላይ የሚጀመረው በራስ ነው ሸርዑ በዚህ ነው የሚያስፈርደው ብለና طيب ይሄ እንግዲህ ባጭሩ ፊትና የሚባለው ነገር ላይ አንዳንድ ሐዲስም ቀርተናል የሷሂቡል መትን ካፊ ነው ራስን መቆጣጠር ያስፈልጋል ፊትና ይመጣል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛች ፊትና ላይ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ አበላልጣል እየሮጠ ከመሄድ ቀስ ብሎ መሄድ ይሻላል ከተቀመጠ ደግሞ ተቆመ ምን ይሻላል አሉ የተቀመጠው ይሻላል ከተቀመጠው ደግሞ ምን ያለው ይሻላል የተኛው ይሻላል ወኢላ ምን ማለት ነው ያባባል ከፊትናው በራቅ ቁጥር ኸይርያህ ምን እየሆነ ነው እየጨመረ ይመጣል ከፊትናው በራቅ ቁጥር ወደ ፊትናው በራቅ ቁጥር ደግሞ ኸይርያው ምን እየሆነ ይመጣል እየቀነሰ ይመጣል እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዛኛውን ገይብያት የተናገሩት አላህ አሳውቋቸው በፍትና ዙሪያ በጣም ተናግረዋል ብዙ አሐዲሶች አሉ صحيحين والسنن الأربعة وغيرها تصفح ما أدرك يسفل بزو غيبيات وجتناقرها النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنة النار كما قوما بستفيد كسواك أدم بلو بزو فتن وتشالوال فتنة مالتي فتنة جمعنا كقطع الليل المظلم لك دك ندالج ألما عند السكر طراج وجهونه فتن وتشالوال يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فتن وتشالوال طاعت لهنا هنا مسلم مقدل አይቻልም حرام ነው በሸሪዓችን ብሎ ሙእሚን ሆኖ ያለ ከሰዓት ምን ይሆናል አሉ እነዛ አስሐቡል ፊተን ያሳምኑትና እነሱ የሚለው ይሄንን አቂዳውን ይቀይርና ይከፍራል ወቢልዓክስ ከሰዓት ጥሩ ሆኖ ያለ አቂዳ ሲነጋ ደግሞ ምን ይሆናል يصبح كافرا የሚያረጋው ይሄንን ለምንድን ነው يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل እንግዲህ ስልጣን ይሰጣል ይባላል ዱንያ ይሰጣል በዛ توجاجنا تنش بهنا دنيا دينون شطعات ليلام حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا حديث معروف قلب لا فتنوች ይሄ حصير የሚባለው አንዳንድ እንጨት እንደሚቀርብ فتنوች ይቀርባሉ አሉ ስለዚህ ኢንካር ያረገ ፊተንን ነጭ ይሆናል ዱንያ እስካለች ድረስ ወይም ማዳመት السماوات والارض فتنه አትጎዳውም አሉ فتنين يتطا قلب دغمو እሱ ደግሞ نكتة سوداء زلا يدرجنا حتى يصير القلب قلبين او حتى تصير القلوب الى قلبين قلب ابيض مثل الصفا لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والارض وقلب اسود
كالكوز أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى الله يتبك ስለዚህ ፊትና የጠጣ ቀልብ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የጠቆረ ቀልብ ነው መሰሉ እንደ ተገለበጠ ኩባያ ነው ስለዚህ ኩባያ ላይ ውሃ ለመቅዳት ከፈለክ ወይም ጁስ ለመቅዳት ከፈለክ እንዴት ነው የምታረገው እንደዛ አርጋ ነው የምትሞላው ይሄ ለምሳሌ ታዕቢያ ብንፈልግ እንደዚህ እንደሆነ ነው እዚህ ላይ ውሃ ብታፈስ ምንድነው የሚሆነው ይገባል እዚህ ውስጥ እንደዛ ይሆናል አሉ ከልኩዚ ሙጀኺያ معروفنا منكرنا إلا ما أشرب من هوا الزوجنا قلبه يعلى ጭንቅላቱ ያለ እሱ ብቻ ነው እሱ ያለው معروف ነው እሱ ያላለው ምን ይሆናል ይሄ እንግዲህ ቀልቡ ተገልብጦበታል ነው ቀልቡን ለማሳከም ቀልቡን ለማዳን ቀልቡን ከፊትና ለማውጣት ፊትናን ከቀልቡ ለማውጣት መጣር አለበት ካላረገ በዛው አላህን ከተገናኘ ከባድ ነው ስለዚህ ስለ ፊተን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ አስጠንቅቀዋል አሁንም ኪታቡ ሱና ላይ ነው ያለነው ፊስነን አቢ ዳውድ ተደጋገማሉ አሐዲሶች ብለናል ስለ መሐመድ ኢብኑ መስለማ ስለ ብዙ ሱሐቦች ይነገራል ፊተን የማይረብሻቸው ፊተን ውስጥ የማይሳተፉ ሰዎች እንዳሉም ከሱሐቦቻቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረው ከነሱ መካከል አሁን ያልነው ሱሐቢ طيب ሚቀጥለው درس حفاظا على الوقت التحذير من التنجيم ይሄም አሁን منتشر የሆነ ጉዳይ ነው ይባል ተንጂም ማለት ባገራችን አላህ ይጠብቃችሁ ብዙአችሁ አታውቁም ብለናል ይሄ علم التصوف የሚባል علم الفلك የሚባል እነሱ የሚሉት ምን ይሉታል ያ ሸባብ علم الفلك አገራችን በሚነበበው መሰረት ይሄ علم النجم غيبيات ይዳስስ غيب የማን ነው ብለናል ያ ሸባብ ያላህ ነው ስለዚህ አሁን የሚሉት التحذير من التنجيم علم النجوم ከሚባለው ነገር ማስጠንቀቅ من قالوا البربهاري وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة زندقان كهم بفيت انجدي تعريف أرقنا طيب مثل لا نفسر الله لا مقارنة كارقن بحال طيب وأقل አቅል ላሉ አሳንስ ማለት ነው አቅል ማለት النظر ማየትን አሳንስ አቅል ላሉ في النجوم ማለት በከዋክብቶች እንግዲህ ነጅም ሙፍረድ ነው ብለናል ንጁም ከተባለ ደግሞ ምን እየሆነ ነው ጀምዕ ናቸው ይሄ علم النجم የሚባለው ዕውቀት ውስጥ ጠልቀህ እንዳትገባ የሚያስፈልግህን ያህል ብቻ ያዛል طيب وأقل أسانس أقل النظر ماية في النجوم بكواكب إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة يصلاة وقتوج لما وقت مياقزهن بيهن انجيال نقول يصلاة وقتوج عبر النجوم من يتدرقالو مالتنا يتاوقالو لزل لمواقيت الصلاة مياقزه نقر كونه السوء شقر اللوم ما تعلم تشلال هذا ولها عما سوى ذلك ولها مالت زنقا مالتنا توو اترو عما سوى ذلك هم كذكر كل ليلة يقال له كسو يقربه عتتعلمه عتماره لمن بيبال اتشفاء بزوجين دمنلات علا تعليليانات لأنه اندمالت فإنه كذا ليلة يالله علم النجوم يدعو إلى الزندقات ካቆምን ለዘንደቃ እንላለን ዲን አልባ እንድትሆን ይገፋፋሃልና ይጠራሃል አሉ እንግዲህ علم الغيب ውስጥ ያስገባሃል علم الوسط علم غيبን ከአላህ ሌላ ያለ ያውቃል ካልክ ምን ልትሆን ጠመም طيب ስለዚህ علم النجوم قدم علم الفلك ይሉታል ብለናል እሱን መጠንቀቅ ያስፈልጋል አثر ቀታዳ ብዙ ጊዜ የቀራነው አثر አለ እሱንም في እናያለን إن شاء الله كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود أبو داود يزقبوت حديث على الليلال في سننه 3905 حديث يتعيان وابن ماجه 3726 حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
وصححه الألباني في الصحيحة يعني يتبالون حديث في السلسلة الصحيحة 793 ቁጥር حديث صحيح ነው ብለውታል ይላል። እንግዲህ كتاب التوحيد ብዙሃናችን ቀርተነው ወይ ሰምተነው ይሆናል። الشيخ المعروف شيخ ابن عبد الوهاب تميمي النجدي رحمه الله እንግዲህ كتاب التوحيد توحيد ማለት እኮ ብዙ አይነት ነው ነውዑ كتاب التوحيد የሚያጠነጥነው في توحيد العبادة ነው ብለናል። ስለ ዒባዳ ስለ توحيد القصد والطلب በሱ ዙሪያ ነው አብዛኛውን የሚናገረው አይደል እንደዛ አይደል ያስቀመጡ። ስለዚህ ሙጢርና ቢነው ከዛ ምናምን የሚል ያመጣል። ይሄን የዘከርኩት እንግዲህ እዛ ላይ ተፍሲል ስላላቸው ኪታቡ ተፈላጊነት ስላለው ብዙ አይማዎች ምን አድርገውታል ተሸረሐ الى عصرنا هذا እየተሸረሐ ነው። اخر شرح የደረሰን خلاصة التفريد የሚባል مجلدين ቀይም የሆነ እና فتح المجيدين እና القول المفيدين ሌሎችንም በፊት የነበሩ እና تيسير العزيز الحميدين እነዛን ሁሉ ሌሎችም መሳድሮች ያረገ የሸረሐው ሰውያል ሼክ ሙዓሲር موجود طيب القول المفيد على كتاب التوحيد የማን ነው እሱ الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تفصيل አላቸው ዛሬ ሙጢርና ቢነው ከዛ ይሄ علم النجوم በሚመለከት የተወሰነ እንኳን ቢሆን ምን አላቸው ይያልን ነው ዘርዘር ያረጉበት ቦታ አለዛው في شرحه القول المفيد ስለዚህ እሱንም ማንበብ ማየት ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ያመጡት ሻሪሑ ርዕሱ እንግዲህ አጠር ያለ ስለሆነ እናየዋለን። أقول النظر في النجوم وتعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين علم تسيير وهو العلم الذي تعرف به المنازل وأوقات الزراعة وما أشبه ذلك فهذا جائز. علمه التيسير مبال الله السيد على شجر اللوم መጀመሪያውም ላይ መዋቂት الصلاه ምንን የሚታወቅበት ነው እሱ لا بأس به እንግዲህ القول المفيد ብያለሁ ቀድ ሁለተኛ علم التأثير እንግዲህ ከዋክብትን ሲማሩ እነዚህ ከዋክብቶች ከውኑ ላይ ምን አላቸው የሚለዋል ተእሲር አላቸው የሚለዋል በዛ አይነት መልኩ علم النجم መማር በአገራችን የሚማሩት በዛ አይነት መልኩ ነው ብለናል። علم تيسير ሳይሆን علم تسيير ሳይሆን علم ምንድነው ያልን ነው تأثير ነው علم الفلك تبلو የሚነበበው علم طيب التأثير وهو ما يقوله المنجمون من أن النجوم لها تأثير في وقائع الأرض وما يحوي ذلك من كتب مضلة من የሚባል كتاب አላሉ ለምሳሌ ሲያመጡልን نموذج كشمس المعارف شمس المعارف የሚባል كتاب አላሉ في علم النجوم በሁለተኛው ቄስ وأبي المعشر الفلكي إيه غلط نو وأبي سايون لأبي المعشر الفلكي هنا السنة مؤلفون وغير ذلك التي يقول مؤلفوها من تزوج في ليلة كذا عند اقتران القمر بكذا حصل له كذا ومن سافر في ليلة كذا حصل له كذا وهذا فيه الكفر والشرك الأكبر إذ إنه ممزوج بالطلاسم والاستغاثة بالجن إيه اللبات وكل ذلك شرك وكفر وتحكم في علم الغيب وعلم الغيب لله وحده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقد جاء في الأثر عن قتادة رحمه الله أنه قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الملك الآية الخامسة إلى له تبارك እንግዲህ በእኛ አቆጣጠር ሁለተኛው ጁዝ ነው በትክክለኛው አቆጣጠር ተባረክ ስንት ነው 29ኛው ጁዝ ነው ምን ይላል ቀታዳ ሲፈስር ይሄንን አያ خلق الله هذه النجوم ልብ በሉ እንግዲህ ቁርአን ላይ ይሄ ሰውዬ ተፍሲር ላይ የታወቁ ሰውዬ ናቸው ቁርአንን አንብበው ተፈስረው خلق الله هذه النجوم لثلاث አያ እንግዲህ እናመጣለን እነዛን አያዎች ከነዛም አያዎች አንደኛውን አምጥተውታል እዚህ ከዋክብቶች ቁርአን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳብራራልን ለሶስት ነገሮች ነው የፈጠራቸው جعلها زينة للسماء አሁን የቀራነው አያ ወለቀድ ዘየና السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم ورجوما للشياطين አሁንም وجعلناها رجوما للشياطين ሁለቱ ዛያ ላይ ተዘክረዋል وعلامات يهتدى بها ምልክት ሰዎች በተለይ ለይል የሚጓዙ ሰዎች አቅጣጫ እንዳውቁ አርገናቸዋል
لزنا الله يخلقاቸው አሉ ዛ في سورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون الى እንግዲህ ለሶስት زينة للسماء رجوم للشياطين علامات يهتدي بها المسافر وغيره مواقيت الصلاة منامن فمن تأول فيها بغير ذلك كالزليلا سلا نجم يفسر أكان أخطأ وأضاع نصيبه تساستوال درشاونم عاطفتوال وتكلف ما لا علم له به ما يوقع النجر تكلف أرقوال البخاري معلقا زقبوتال إلى لهن آثر سلز علم النجم مبالو نجر أهون موديل الحديث اللي أدرسنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم عراف مبالال ካህን የሚባላል ተቀራራቢዎች ናቸው ምን ማለት ነው ትርጉሙ ጠንቋይ ማለት ነው በእኛ አዋቂ ይሉታል አዋቂ አይደለም ስለዚህ ስለ አራፍ ስለ ካህን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ይህን ሰውዬ የመጣ አራፍ ዘንድ ወይ ካህን ዘንድ ይሄዳል وصدقه بما يقول من قالوا የዚህ ሰውዬ መልስ ምንድነው فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي انزل على محمد ما هو القرآن الكريم ጠንቋይ ዘንድ ሄዱ ጠንቋይ የሚለው እውነት ነው ያለ በመሐመድ ላይ በተወረደው በቁርአን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከፍሯል ዝም ብሎ ይሄድስ አንዳንድ ሰው እስኪ ልገምተው ምን ላድርገው ምን ያገማምታል የጠመመ ነው አጥማሚ ዝም ብሎ ይሄደ ሐዲሱ في صحيح الامام مسلم አለ የ40 ቀን ሶላት ዜሮ ይሆንበታል ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙጥለቀን ተስዲቀን እኮ አይደለም ይሄድ ጓደኛ ሄደ በጓደኛ ጋር በተለይ ይሄ በሴቶች ዙሪያ ብዙ ነው ብለን ይሄን ያመጣሁት ለምንድን አራፍና ካህን ውስጥ አሉ አይማዎቻችን ከልخطابي في المعالم وكالامام النووي رحمهم الله ሌሎችም ይሄ እነዚህ ሰዎች ይገባል ስለ نجوم የሚናገሩ المنجم والذين يقرؤون الكف والرمالون والذين ينظرون في الفنجان بزنا يا شباب አሁን አዋቂ ተብለው ኮዙ ከተማችን في المدينة አሉ ምን ይባላል ስማቸው ይያልን ነው የሚያዩት ምንድነው መዳፍህን ያያል ምን የሚነበብ ነገር አለ መዳፍ ላይ መዳፍህን አይቶ ምን ያውቃል النظر في الكف ጥንቆላል አሸዋ ላይ የሚያሰምሯል ረምል ማለት አሸዋ አራፍ ናቸው ካህኖች ናቸው አሉ አይማዎቻችን طيب ሌላስ ፍንጃል የተጣጣበትን ስኒ አተላውን ያነባው ቡና ነው ጥቁር ቡና ተጠጥቶ ስጠጣ አተላው ምን ይሆናል ያ ሸባብ የሆነ ነገር ያረጋል ያንን አይቶ ይናገራል ካህን ነው ሌላ ዛጎል የሚባል ነገር አለ አሁን ጠፍቶ ይሆናል እንጂ የሚያውቅ ያውቀው ይሆናል ዛጎል የሚባል ነገር አለ ሻው ነጭ ነገር ነው ድሮ አንቀልባ ምናምን ላይ ጌጥ ያረጉት ነበር እሱንም የሚያምሳል ዛጎሉን ያመጣና ያምሳዋል እንደዚህ ጠረጴዛ ወይ መሬት ላይ እንደዚህ ምስ ያረግና ያያዋል ከዛ በኋላ የተራራቀ ይኖራል የተቀራረበ ይኖራል ብቻውን የሆነ ይኖራል የተያያዙ ይኖራል የሚያስቅ ነገር እኮ አይደለም ያሸባ አሁን ሰው አቂዳን ትቶ ኪታብ ሱና ያለ እየተቀራ በሚታወቀው መጠን ያለው የት ነው ይሄንን ባረጋ ያሸባ ማዓለሽ አላህ ይጠብቀኝ አላህ ይጠብቃችሁ ይሄን አሁንም ከሚባለው አንዱንም ማረግ ሆነ والله ይሄ መስጊድ የሚመጣው ሰው ይሄ መስጊድ ቀርቶ ግቢው አይት ምን ያረጋው ይችላል አይችለውም والله አይችለው ግን ቁርአን ሲቀራ ተፍሲር ሲቀራ ሐዲስ كتب العقيده ሲቀራ ሰው የታለ የለም ሰው በሌላ ገብቷል ስለዚህ ምናውቀውን አምነን አኺራን ጸድቅበታለን ይያልን ስለሆነ መስራት ከመስራት አልፎ ምን ማድረግ አለብን ይያልን ነው ሙይተማዓችን እንደዛ አይነት አዘቅት ውስጥ የገባ ስለሆነ ማስተላለፍ ያስፈልጋል እቀርቡ ሁሉ አሉ እንደዛ አይነት ሰዎች እኮ ውስጥ ገባን ይሄዳል ስትሄድ የሚጠይቅህ ነገር አለ አንዳንድ ነገሮች ቲሸርት ላብህ ነክቶ ያልታጠበ ቲሸርት አምጣ ይልሃል ጠንቋይ ነው ወይ ደግሞ ምን ይልሃል ኩፍያ የለበስከው ኩፍያ ካለ እንግዲህ አንተ ዲናለሁ ይልክ በምን ውስጥ ልትገባ ነው ሽርክ ውስጥ ልትገባ ነው አትዲንም طيب على كل الاحوال እዚህ የገባው ታውን የዕልም النجم የሚባለው በአገራችን የሚነበበው ዕልም الفلك እየተባለ ይሄንን ዕልም ተአሲሪዩን
እነዚህ ከዋክብቶች እዚህ ከውን ላይ ተእሲር አላቸው እኛ ከውን ላይ ተእሲር ያለው ከአላህ ሌላ የለም ብለን ምናምን ሰዎች ነን ያንን ምትል ከሆንክ አንተ በአላህ ምን አርጋሃል ይያልን ነው አሻርከሃል አቂዳ ተቀዷል መስገድ ዘካ መስጠት ሐጅ ማድረግ ሳይሆን የሚፈልገው ካንተ መጀመሪያ ሸሃደተይንን ምን ማድረግ ማስተካከል የሷን ሽሩጦች ማሟላት ይተበቃል ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን አላህ የለገሰልህ ኒዕማ አንተ አምነህ ሰርተህበት ለሌሎችም ማስተላለፍ ይገባል طيب وأقول إن علم الغيب والتأثير في الكون وتقدير وقائعه قد كتبها الله في اللوح المحفوظ وأخبر بأن علم الغيب إليه وحده وأن مقادير هذا الكون هي مقدرة بإرادته تعالى فمن زعم أن النجوم لها تأثير في حياة الناس فقد خرج من الإسلام وكفر كفرا يحتم عليه الخلود في النار وحرمان الجنة قال الله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالواجب على المسلم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بأن التصرف في الكون لله رب العالمين دون سواه وبالله التوفيق ስለዚህ ይሄን አቂዳ ማስተካከል ይኖርብናል እንግዲህ ቁርአን አያዎች ቀርተናል ወአላማቲን ወቢነጅም هم يهتدون አንድ የኑጁም ጥቅም ይሄ ነው ምልክት እዚህ في العلوم العسكريه እኮ ጦፖግራፊያ በሚባል ይቀራል እንግዲህ القطب الشمالي የሚባል በዚህ ወደ ሰሜን ያለ ታወቀ ከዋክ እንትናል ኮከብ የሚጠሩት እነሱ ለአረብ القطب الشمالي እሱን ታወቅ አቅጣጫ ምን ይሆናል ሸማልን ካወቅ አቅጣጫህን አወቅ ሰሜን እንደዚህ ነው ካልክ የሰሜን መቃበል ምን ይሆናል ጀኑብ ይሆናል ከዛ ወደ ሰሜን ስትዞር አንተ ወደዚህ ስትዞር ይሄ ምን ይሆናል ታውቃለህ በዛ ይሄ ጀሃ ለማወቅ كذلك እነዛ ከዋክብቶች ደግሞ ያው እንግዲህ علم ተስይር ስለተባለ ቡቃያ የሚዘራበት የሚበስልበት እዛ ቀልወል ሙፊድ ላይ ስለዚህ ትንሽ ደረጃ ስላደረጉ ነው ቀለል ሙፊድን ቅድም የተጠቀሱ እዛ ላይ አይተን የተፈቀዱ አሉ علم ተስይር ነው ተብሏል علم ተእሲር ከሆነ በአጠቃላይ የገይቢያት ጋር የተንጠለጠለ የተዓለቀ ስለሆነ እሱን መጠንቀቅ ያስፈልገናል عموما ሌላ ከዋክብት ለሰማይ ጌጦች ናቸው ተብሏል እንደገና لمسترق السمع ለነሱ ደግሞ ሸሃብ ሩጁም ለነሱ ትንታግ ማቃጠያ ናቸው እነዚህ ሶስቱ ናቸው የኑጁም ተልኮች ከዛ ውጭ የፈሰረ ቀታዳ ኢብኑ ዳዓም السدوسي رحمه الله እንዳሉት تعليقን ቡኻሪ ዘግበውታል አثሩን ብለናል ويشرحه صاحب الفتح فتحንም ማየት ሌላ ብዙ ጊዜ የሚያልነው ነው التحذير من علم الكلام والدعوة إلى التمسك بالآثار طيب ሶስተኛው عنوان መሆኑ ነው እንግዲህ መጀመሪያው ምን ይዘናል ፊትና ላይ ቂታል ከማካሄድ ማጠንቀቅ طيب እሱንም የተሻለው ተብሏል ሁለተኛው عنوان ተዕልም النجوم ማስጠንቀቅ የሚፈልገውንና አላህ በቁርአኑ የፈቀደውን እሱን ብቻ እንጂ ጠለቅ ብለን እንዳንገባ ጠለቅ ብለህ ከገባ ወደ ዘንደቃ ያደርሳል አሉ ባጭር አባባል ሷሂቡል መትን አለይሂ ረህመቱላህ አሁን ደግሞ ያሉ ያሉት عنوانኑ ይሄ علم الكلام علماء الكلام የፈለሰፉት ፈልሰፋ ከሱ ማስጠንቀቅ والدعوة إلى التمسك بالآثار آثار يا آثار جمعنا آثاروችን በመያዝ ጠበቅ አድርጎ በመያዝ ደግሞ ሰዎችን ጥሪ ማድረግ وإياك له تحذيرنا والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس أجر أبابالنا ومفيد طيب وإياك تتنكك تحذير يبالال عنوان لا እንዳየነው تحذير تتنكك كمن والنظر في الكلام علم الكلام كمايت كمانبب የዑለማ الكلام የጻፉት ጽሁፍ እነሱን ኩቱቦች ከማንበብና ወደሱ ከማየት ወዮል ተጠንቀቅ እንዳታይ በዛም ላይ والنظر ባለው ሲያጥፉ ደግሞ والجلوس الى اصحاب الكلام
አስሐቡል ከላም ፈላሲፋዎች ጋር እነሱ ጋር ከመቀመጥም እነሱ ጋር እነሱ መጅሊስ እነሱ ቦታ ከመቀመጥ እነሱን ከመቀማመጥ ተጠንቀቅ። طيب ጽፈዋል እዚህም ላይ ምን የሚል ነው የተጻፈው يا شباب قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله لا تجالسوا أصحاب الكلام لب بل የከላም ባለቤቶች አትቀማመጧቸው ነው ይባላል። ይሄ لا تجالس وإن ذبوا عن السنة ذب ማለትኩ ምን ማለት ነው ያሸበ دفاع ማድረግ ማለት ከሱና ቢከላከሉ እንኳን الكلام الفلسفي ከሱና የሚከላከለው በሱና አይደል በፈልሰፋ አለው እዛ ፈልሰፋው ጋር ሱናዋ ከተስማማች በፈልሰፋ يدافع عن السنة ስለዚህ ከሱና ዲፋዕ እንኳን ቢያደርጉ አትቀማመጧቸው። الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى الإبانة الكبرى ላይ 321 وابن الجوزي في مناقب أحمد ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي قد مناقب أحمد አላቸው كتاب እዛ ላይ صفحة 20 و200 210 ካለ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ይሄንን አثር ከአህመድ ሁለቱ ሰዎች ዘግበውታል። ስለዚህ علم الكلام እንዳትመለከታሉ በጊዜያቸው እንግዲህ ስለነበሩ ነው እነዚህ ሙዕተዚላ የሚባሉ ጀህሚያ ሌሎችም ስለነበሩ የነሱን كلام እንዳታነብ ወደ እነሱም እንዳትቀመጥ በአንጻሩ ደግሞ والدعوة إلى التمسك بالآثار بلوان الجزء الأخير من الترجمة أو من العنوان وعليك قالوا ይሄ ደግሞ إغراء ይባላል إلزم يازالوا بالآثار أحاديثዎችንና የሷሐቦችን ፋናዎች ደግሞ አጥብቀህ ያዝ وأهل الآثار وأصحاب الحديث ነው የሐዲስ ባለቤቶችንም እነሱን አጥብቀህ ያዝ ወደ እነሱን እንድትይዝ ከነሱ እንድትሰማ ሐብና ሐስ تحريض يارغون الإمام البربهاري رحمه الله من قالوا قتلوا وإياهم فاسأل እንግዲህ اسأل ካለው إياهم من ማስቀደም ምን ይጠቅማል ብለናል ብዙ ጊዜ እንዳል ሐስርንና اهتمامን ይመራል። ስለዲን መጠየቅ ያለብህ ከሆነ መጠየቅ ያለብህ وإياهم أهل الآثار ብቻና ብቻ اسأل فاسأل አሉ ጠይቅ ስለ ዲንህ ጉዳይ ዑለማኡ ሱናም ብቻ ነው መጠየቅ ያለብህ። እንግዲህ توحيد المصدر مهم ነው ብለን مصدر التلقي من መሆን አለበት አንድ መሆን አለበት الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح مصدر التلقي ብዙ መሳድር ከሆነ ከብዙ ምንጮች የምትጣጣ ከሆነ እንግዲህ ዑለማው الكلام እና ሌሎቹ የጠመሙበት እዛ ጨረስነው ኪታብ ላይ እንዳልነው መሳድሮቻቸው ምንድናቸው ብለናል ብዙ ናቸው ከዛም ይጠጣል እኛ ግን መሳድር التلقيያችን ምን መሆን አለበት አንድ መሆን አለበት كتاب والسنة إلا يوم بلنا العندنات على فهم سلفنا الصالح سلز متى يكالبه أهل الآثار أهل الحديث أهل السنة والجماعة بتشات أيك طيب ومعهم فاجلس አሁንም مع اجلس قالوا تقدم እነሱ ጋር ብቻ ተቀመጥ እነዛኞቹ ተቃራኒዎች ጋር እንዳትቀመጣል። ምክንያቱም ምንድነው የሚለው አባባሉ 40 ቀን ሰዎችን የተቀማመጠ ከነሱ ይሆናል የሚባል አባባል አለ። من تجالس ምን የሚባል አባባል አለ ብያለሁ ተጃነሰ ተዋረሰ ይላሉ ሲንና ሰው ምን ይሆንብናል ብለናል የተቀማመጠ ይወራረሳል ወይም ደግሞ አንድ አይነት ይሆናል من تجالس تجانس አንተ ነገም እዛ ጋር ዛሬም እዛ ጋር ነገ ወዳ እሱ ጋር የምትቀመጥ ከሆነ ተኩኑ من جنسي እሱ ፈልሰፊ ነው ከላሚ ነው አሽዓሪ ነው ማቱሪዲ ነው ሌላ ነው አንተም እንግዲህ ቀስ ብሎ ምን ይሆናል ተወርሳለህ። በእኛም የሚሉት ነገር አለ ሸባብ አህያ ጋር የዋለች ጊደር ምለው ይጨርሱታል ወላሂ እንደዛ ይላሉ የሚያስቅ እኮ መሰል አይደለም ያሸባብ
በተለይ ደግሞ ጀርብ በራስህ ላይ ብዙ ጊዜ አህለል ኸይር ጋር ተቀማምጠህ ያልወረስከውን ነገር ቢለሕዛ አህለ ሸር ጋር ሆነህ ምን ታደርጋለህ? ተበላሽተህ ትወላለህ። ሸር የሚባለው ነገር እንግዲህ ነፍሶቻችን ቀልቦቻችን ضعيفዎች ናቸው ብለናል። አልነፍስ አማራ ቢሱ ብዙ ጊዜ ማአህለል ኸይር ቆይተህ ማትዋረሰው ባጭር ጊዜ ባጭር ሰዓት ቁርአን አሱ። ስለዚህ መጥፎ ጓደኛዎች አብዛኛ ሸባብ የሚጠማው ያሸባብ በመጥፎ ጓደኛን ምን ማድረግ ያስፈልጋል? መምረጥ ያስፈልጋል። ወደ ደርስ የሚያመጣ ወደ መስጂድ ጀማዓ እንሄድ የሚል ቁርአን እንቅራ የሚል ረመዳን ሲደርስ እንሱም ጀማዓ እንስገድ እንደዛ የሚሉህን መርጠህ ጓደኛ ማድረግ። ይሄ ቦዘኔ እሱን መራቅ እንደሱ ቦዘኔ ያረጋል። ሸርም ይመስላሉ። ምንድነው ቤንዚኑ ካለቀ አይሄድም ልጨርሰው ለተወያየው አይሄድም አውቶቢስ ፈነቢስ ጓደኛ ያረጋል ፈነቢስ ይላል። ከተረዳችሁት ፈነቢስ ጓደኛ ያረጋል ፈነቢስ እሱ ራሱ ፈን የለውም ተخصص لا بالدين ولا بالدنيا አንተንም ምን ያረጋል? አውቶቢስ ያጀባ የሚሄደው መኪና እኮ በምንድን ነው የሚሄደው? በነዳጅ አይደለም የሚሄደው። በውሃ የሚሄድ እናመጣለን ብለዋል። በሌላ ነገር እስካሁን በካህረባ ጀምረዋል መሰለኝ። በቻርጀር ጀምረዋል አልጀመሩም። ሞተር ያሸባ لا ينجح ብዙ ነጃህ አይኖረውም። على كل الاحوال ወደ ርዕሳችን እንመለሳለን። ምን ባለው ገብተን ነው ወማዓው ፈጅሊስ አህሉ ሱና አህሉ አልአታር ጋር ብቻ ተቀመጥ። ሌሎች ጋር ከተቀመጥክ የነሱ ጸባይ የነሱ አህዋል ስለሚጋባብህ ከነሱ ትሆናለህና ሌሎች ጋር አትቀመጥ። እንግዲህ ወያውን ፈሳለም ብዙ ጊዜ ካለ አስሉ ይሄ ነው ብለናል። አስሉ ዒልም እምንይዘው ከአይመተ ሱና ነው ብለናል። ምን ሲሆን ኢንየሰረ አላሁ ለከ ዛል አንተ አካባቢ ያለው አህለ ሱና ከሆነ ምን العلماء والائمه وكذا እነሱ ያሉ ሌላ ጋር ምትሄድ ከሆነ ከሌላ ዒልም የምታረግ ሌላ የምትቀማመጥ ከሆነ ካንተን ከናለብ አላህ ሰኽሮልህ ሳለ እሱን ያንተ ወደ ሌላ ምትሄድ ከሆነ ችግር አለብህ እየተባለ ነው። ለበሩራ ከሆነስ እዛ ጨረስነው ኪታብ ላይም እኮ ብለን حتى في الصحيحين يا شباب الامام البخاري والامام مسلم من رجالهما من يغنيال بلنا ها ما من رمي بالارجاء ومن رمي بالقدر ومن رمي بكذا عندهم رؤوس يهون عمران بن الحطان يتسني من رؤوس الخوارج ነው علي رضي الله عنه يقدلون سويه مدحه بابيات كسو الامام البخاري سنت حديث አውርተዋል ብለና ቡኻሪ ላይ ደርስ ስናረጋሽ ስለዚህ ተጠሩ አንዳንድ ጊዜ እነዛ በቢድዓ የሚጠረጠሩ ሰዎች ያወሯቸው ሱናዎች ቢታው ከነሱ ባያወሩ እነዛ ሱናዎች ምን ሊሆኑ ሆነ ሊቀሩን ሊረሱ ነው። ስለዚህ ለضروራ ከሆነ ችግር የለም ብለናል። ግን አላህ ሰኽሮልህ እያለ መጠየቅ ያለብህ ስለ ዲንህ ዑለማ ሱናን ነው። መቀማመጥ ያለብህም ዑለማ ሱናን ነው። መጨረሻ ላይ ምን አሉ? ወሚንሁም ፈቅተቢስ ከነሱ ብቻ አሁንም ምንሁም ያለው ቅተቢስ ካለው መቀደሙ ቅድም ያልነው ሊጠቅም ከነሱ ብቻ ዒልም ውሰድ። እክትባስ ማለት እኮ ከነሱ اكتساب العلم اكتسب العلم እውቀት የዲን እውቀትን የአቂዳ ሊሆን ይችላል፣ علم التفسير ሊሆን ይችላል፣ علم الحديث ሊሆን ይችላል፣ علم الفقه ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሊሆን ይችላል። መውሰድም ካለብህ ዒልም ከነሱ اكتباس ማድረግ አለብህ ከነሱ ብቻ ብለው ከላምንና አህለል ከላምን በጥብቅ አስጠነቀቁን። አታርንና ደግሞ አስሐቡል አታርን ከነሱ እንድንጠቀም የነሱ ሰው እንድንሆን ገፋፉን አልኢማም አልበርባሃሪ ረሂመሁላህ። ስለዚህ በዚህ ዙሪያም ብዙ ጊዜ የዘከርነው አተር አለ عن الامام الشافعي በሱ ደርሳችንን እንዘጋለን። طيب أقول قد ورد عن السلف رحمهم الله التحذير من الكلام من تعلمه وتعليمه والنظر فيه كسوستم ممار ما استمر السنة راس مملكة مانبت كسوستم سلفوش كالكلام. والكلام هو علم المنطق المأخوذ عن الفلاسفة. لهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال الإمام الشافعي من قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل
الزاف شرح بن أبي العز الزام لا يسالف. ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. نزل فلاسفة من المعتزلة وغيره أشاعرة وكذا بالنسو لا يالن يني فردالو من قالوا أن يضربوا بالجريد والنعال. جريد مالته يتمر قربي ستملمرو بس ليقرفوا بچاما ليچبچبو ነው የኔ حكم ያሉ. ويطاف بهم في العشائر والقبائل በየሰው ቀቢላ በየመንደሩ ሊያዞራቸው ያንን ያረጉ እየገረፉ ማዞር። ከዛ በኋላ ምን ሊባል ويقال መባሉ ነው አሉ حكمه هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. የአላህን ቁርአን የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ትቶ ወደ ዒልም الفلسفة የተመለሰ አካል ጀዛው ምንዳው ይሄ ነው እየተባለ በጎረቢ እየተገረፉ በጫማ እየተጫወሉ በየቀቢላው እንዲዞሩ ፍርዴ ይሄ ነው ብለው الإمام الشافعي ተናግረዋል። ሌላም አባባል አላቸው ربما يأتي به الشارح أو لا يأتي به ሌላ ኪታብ ላይ ያሳልፈናል። انظر شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية صفحة 7 إلى ثم ذكر المحققان الشيخان عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط إلى أن الأثر عزاه البيهقي في مناقب الشافعي. مناقب الشافعي እንግዲህ በይሃቂ የጻፈው ማለት ነው። አንደኛ 462 والخطيب في شرف أصحاب الحديث. ስለዚህ الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث የሚባል ኪታብ አለ ወደሱም طيب 168 وابن حجر في توالي التأسيس صفحة 64 الذهبي في السير وده ذهبي من قدنا السبوتان سير أعلام النبلاء من بالكتاب አላቸው 10ኛው مجلد مالتنا جزء صفحة سنتلال 29 እንግዲህ سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة السنة ብዙ ጊዜ ቃበላ ስናደርግ የምናገኘው 10ኛው ጁዝ صفحة سنت تباله 29 سلاي بالتاي يهنن أثر الإمام الشافعي ታገኛለህ እነዛ ተዘከሩ ኪታቦች ጋር። ስለዚህ ሌሎችም አይማዎች ስለ ዑለማء الكلام የተናገሩት አሉ። ይሄ ፈልሰፋ የሚባል ነገር ከራሳችን ማውጣት አለማንበብ ቱራስ እስላሚ አይደለም። አስለ ይሄ ፈልሰፋ እኮ የሚባለው ያሸባው የመጣው ከሂንዶችና ከግሪኮች ነው። የነሱን ፈልሰፋ في خلافة العباسيين كتبዎችን ምን አረጉ ብለናል ብዙ ጊዜ እንደዘከርነው አረቡሃ ወደ አረበኛ ተተረጎሙ የዩናንና የሁኑድ ፈልሰፋዎች። ከዛ በኋላ እንግዲህ አቂዳ ላይ ገቡ፣ ተፍሲር ላይ ገቡ፣ ሐዲስ ላይ ሁሉ ነገር ላይ ገቡና ነገርን ብልሽሽት ታረጉ። ስለዚህ እሱን አሁን የዑለማው ሱና المعاصرون منهم اعتناء የሚያደርጉት ምንድነው? تصفية كتب العقيدة، تصفية كتب التفسير، تصفية كتب الحديث ከገባው ከነዛ ፈላስፋዎች ከገባው ከእስራኤልያት ከገባው ምን ማድረግ ማበጠር ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ተስፊያ ከተደረገ በኋላ ደግሞ ተርቢየት الجيل على الدين المصفى والنقي በዛ غربا ላርገው صحيحን ከضعيف ከመውዱዕ ከምናምን የቻሉትን ያህል አስቀምጠዋል አይመቱና። በዛ ላይ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ይያል ነው ተርቢየት الناس። ዝም ብሎ ተስፊያ ሆኖ ከተቀመጠ ካልተጠበቀ አይ። ስለዚህ التصفية والتربية የሚል رجم يوانا مشروع نبراته الشيخ الألباني عليه رحمة الله حتى فارق هذه الدنيا الفانية. سلزي إنيام بالنسو فلق مكتل بالنسو فلق مقواس يتبق بنا. نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وسلم.